Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan, petunjuk, memohon ridho, rahmat, cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya lagi saudara-saudara sekalian yang saat ini mengalami banyak problem-problem atau masalah-masalah yang berat. Di antaranya persoalan rezeki, banyaknya hutang, dan kemudian sering dikejar-kejar oleh para peminjam-peminjam, ya, baik itu pinjaman online dan sebagainya, ya. Atau saudara-saudara sekalian yang sempit rezekinya, bangkrut usahanya, yang ditipu, dikhianati, difitnah, dicaci maki, dizolimi, dijahati, dirampas hak-haknya. Atau saudara-saudara sekalian yang ada problem-problem, masalah-masalah rumah tangga. Di antaranya masalah antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, atau persoalan-persoalan belum memiliki rumah tangga, anak keturunan dalam rumah tangga, atau jodoh yang terbaik dalam kehidupannya, dan problem-problem yang lainnya. Di antaranya lagi seperti sering was-was, cemas, gelisah, ada gangguan jin, sihir, santet, teluh, tenung, dan sejenisnya. Dan saudara-saudara sekalian ingin menghilangkan segala gangguan-gangguan jin dan sihir. Ada satu asma yang kuno, ya, yang diambil daripada asma atau nama-nama Allah yang agung. Asma ini bernama Asma Birhatiyah atau Asma Birhatihin, atau juga ada yang menyebut Asma Barhatiyah atau Barhatihin, ya. Apapun itu, yang jelas asma ini sudah ada sejak Nabi Adam, kemudian diturunkan turun-temurun sampai Nabi Khidir, dari Nabi Khidir terus sampai Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mewariskan kepada Syekh Asif bin Barkhaya atau Barkhiyah, yakni wazirnya atau asisten menterinya. Nah, kemudian Asif bin Barkhaya membukukan, sehingga kemudian diamalkan oleh para ulama-ulama, hukama, aulia atau wali-wali Allah sampai hari ini. Asma ini berbahasa Ibrani, ya, atau Suryaniyah, di mana ada beberapa jumlah asma sama dengan Asmaul Husna, ya. Di antara jumlah asma ini ada 28 nama-nama Allah yang agung berbahasa Ibrani atau Suryaniyah. Asma ini memiliki fadilah, khasiat yang luar biasa. Siapapun yang membaca asma ini, maka seluruh golongan-golongan jin, ya, baik jin mukmin, jin muslim, ataupun jin kafir sekalipun, atau syaitan-syaitan yang senantiasa mengganggu, maka mereka akan tunduk dan takut kepada orang-orang yang membaca asma ini dengan izin dari Allah. Yang kedua, fadilah daripada Asma Birhatiyah ini, di antaranya adalah siapapun yang membaca asma ini, memuji Allah, maka rezekinya akan dibukakan seluas langit dan bumi. Akan didatangkan rezeki dari berbagai penjuru arah. Ya, bagi yang hutangnya banyak, maka akan diberikan jalan keluar secara tidak disangka-sangka. Ya. Yang keempat, bagi yang sakit silahkan membaca ayat ini, membaca asma ini. Ya. Baik itu penyakit medis ataupun yang sifatnya non medis, yang berasal dari gangguan jin, sihir, santet. Tidaklah orang membaca asma ini, melainkan segala jin-jin, sihir-sihir akan hancur lebur, ya. Maka akan ada reaksi ketika seseorang mengamalkan amal ini, khususnya bagi yang terkena gangguan jin dan sihir. Saudaraku, mari kita amalkan asma ini, ya. Saya akan memberikan tahap awal adalah 4 asma birhatiyah, yakni yang pertama adalah birhatihin, artinya adalah zat Allah yang maha suci. Yang kedua, karirin, artinya adalah ya Allah. Yang ketiga, tatlihin, artinya zat yang maha kuasa. Dan yang keempat, turonin, zat yang maha hidup. Oke, mari kita sama-sama membaca 4 asma ini. Yang pertama, birhatihin, karirin, tatlihin, dan turonin. Bagi yang dizolimi, nanti silahkan berhajat, ya, difitnah dan sebagainya. Silakan berhajat setelah ini
Mari dengarkan asma ini, kemudian saudaraku silahkan amalkan. Saya akan menselaraskan, kita berdoa bersama-sama. Oke? Bagi wanita yang haid atau menstruasi boleh mengikuti doa. Sebelum kita mulai, kita membaca tawasul terlebih dahulu. Al-Fatihah. Mari sama-sama saudaraku. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi min jami'il anbiya wal mursalin wa khususan li ruhi Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, Nabiullah Khidir, Abil Abbas Bala bin Malkan alaihi salam. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatir rasyidin wa khususan li ruhi Syekh Asis bin Barkhiyah wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Imam Al-Rifa'i qaddasallahu sirrahum. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, silakan. Bagi yang ingin membaca, mengikuti boleh. Bagi yang ingin hanya mendengarkan boleh. Saya akan selaraskan, kita sama-sama menselaraskan di dalam diri kita, ya. Silahkan saudaraku ikuti. Yang pertama adalah birhatihin, birhatihin, karirin, karirin, tatlihin, tatlihin, ya. Turonin, turonin. Mari sama-sama kita membaca atau dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Birhatihin, birhatihin, karirin, karirin, tatlihin, tatlihin, turanin, turanin. Birhatin, birhatin, 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 karirin, tatlihin, 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 turanin, turanin. Birhatin, birhatin, karirin, karirin, 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 tatlihin, 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 turanin, turanin. Birhatin, birhatin, karirin, karirin, tatlihin, tatlihin, turanin, turanin. Birhatin, birhatin, karirin, karirin, tatlihin, tatlihin, turanin, turanin. Birhatin, birhatin, karirin, karirin, tatlihin, tatlihin, turanin, turanin.
برهاتهم برهاتهم كرير كرير تتليهم تتليهم تران تران 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 برهاتهم برهاتهم كرير كرير تتليهم كرير تتليهم تتليهم تران تران برهاتهم برهاتهم كرير 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 كرير تتليهم تتليهم تران تران برهاتهم برهاتهم
karirin karirin tatalihin tatalihin turanin turanin birhatihin birhatihin 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 karirin karirin tatalihin tatalihin turanin turanin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam birhatihin karirin tatlihin tatlihin turanin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam birhatihin karirin tatlihin turanin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam birhatihin karirin tatlihin turanin. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, mudahkan segala urusan-urusan saudara-saudaraku, lapangkan rizki-rizkinya, rizki-rizki yang ada di langit maupun rizki-rizki yang ada di bumi, rizki-rizki yang ada di daratan maupun yang ada di laut. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudaraku, dosa-dosa kedua orang tuanya, dosa-dosa seluruh keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ampunilah dosa-dosa kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Rabb, jikalau di antara saudaraku ada yang sakit, hamba mohon sembuhkan dengan asma birhatiyah ini ya Allah. Jikalau ada di antara mereka yang terkena gangguan jin dan sihir, angkat dan sembuhkan segala gangguan jin dan sihirnya. Kembalikan kepada orang-orang yang mengirimkannya. Jika di antara saudaraku ada yang banyak utangnya, ya Allah, mudahkan untuk segera mendapatkan jalan keluar untuk melunasi dan membayar hutang-hutangnya. Jika di antara saudara-saudaraku ada yang dizalimi, disakiti, difitnah, dihina, dicaci maki, ditipu, dikhianati, dirampas hak-haknya, ya Allah, hamba mohon gantilah apa-apa yang mereka dapatkan dengan kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat. Berikanlah mereka kesabaran dan keimanan. Dan kepada mereka yang berbuat zalim, berikanlah hidayah. Namun apabila mereka tak berhenti dari kejahatan dan kezalimannya, kami serahkan diri mereka ya Allah, agar Engkau membalasnya sesuai dengan perbuatannya. Di antara saudaraku ada yang belum dapatkan jodoh, mudahkan jodohnya. Di antara saudara-saudariku ada yang belum mendapatkan anak-anak keturunan, mudahkan mendapatkan anak keturunan. Di antara saudara-saudaraku ada yang sering was-was, cemas, gelisah, ya Allah, berikanlah ketenangan hati dan pikiran. Mudahkan segala urusan-urusannya, jaga lindungi diri dan keluarganya. Lindungilah ya Allah dengan wasilah asma ini ya Allah. Lindungilah dengan cahayamu, jaga dengan cahayamu, bentengilah dengan cahayamu. Lindungi dari segala mara bahaya bencana. Lindungi dari segala musibah-musibah. Lindungi dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, kezaliman orang-orang yang zalim. Lindungilah dari segala syaitan-syaitan yang terkutuk dari kalangan jin dan manusia. Ya Allah, ya Allah, melwasilah asma birhatiyah ini, hamba mohon kepadamu, kabulkan segala hajat-hajat saudaraku, apapun yang dihajatkannya ya Rabb.
Hamba mohon ya ijabah segala permohonannya. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah apa yang sudah kita dengarkan atau yang sudah kita baca. Ya, sekali lagi, asma ini adalah asma yang agung, yang sangat-sangat sakral, ya, memiliki kekuatan, ya, kekuatan yang luar biasa. Di mana asma ini asma yang sangat langka, kuno, ya. Di dalam kitab Mambal Usulul Hikmah dijelaskan memiliki fadilah khasiat yang banyak. Di mana asma ini tidaklah orang meninggal dunia, ya, setelah membaca asma ini melainkan Allah akan berikan kecukupan, bahkan Allah akan berikan kekayaan, ya, lahir batin, ya. Siapapun yang istiqomah membaca asma ini, maka Allah akan memberikan kekayaan secara zahir maupun batin. Yang kedua, Allah akan selalu jaga dirinya, dilindungi dari segala mara bahaya, bencana, dari segala gangguan jin, sihir. Allah akan selalu memberikan ketenangan hati dan pikiran, ya. Kemudian Allah akan berikan kemudahan dan segala urusan. Dan apapun yang didoakan, apapun yang dia sampaikan kepada Allah ketika mengamalkan berwasilah dengan asma ini, Allah akan ijabah segala doa, selama itu adalah satu kebaikan. Kemudian ada satu asma turonin ini, kalau diamalkan lagi, ya, maka ini juga sangat-sangat luar biasa, ya, sebagai senjata gaib yang akan menghancurkan orang-orang yang zalim, ya, menghancurkan orang-orang yang jahat dari jarak jauh. Oleh karena itu saya meminta pada saudara-saudara sekalian, amalkan asma ini minimal 100 kali, ya, di waktu malam dan di waktu subuh. Apabila kita hajat, baca minimal 100 kali, maksimal sebanyak-banyaknya. Setelah kita membaca asma ini, ya, berdoalah dengan kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka, ya, aku memohon kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang agung, bismikal a'zam, ya, birhatihin, karirin, tatlihin, turonin. 4 ini, ya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah aku memohon kepadamu dengan nama-nama agung, yakni diantaranya adalah birhatin, Allah yang maha suci, kemudian karirin, itu kalimat ya Allah, kemudian tatlihin, Allah yang maha kuasa, dan turonin, Allah yang maha hidup. Nah, silakan saudara-saudara sekalian, ya, amalkan asma agung ini, ya, sebagai satu perjanjian ahdul azim, perjanjian agung, misaqul azim, ya, atau misaq qadim, perjanjian yang agung, perjanjian yang kuno sejak zaman dahulu, ya. Qasam ini, ini adalah juga sebagai qasam, ya, atau sumpah, sumpahnya para anbiya, sumpahnya para nabi, sumpahnya para wali-wali Allah. Maka amalkanlah amalan ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, banyak keberkahan-keberkahan, dan khususnya lagi perlindungan dari segala hal-hal yang buruk. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara sekalian. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan amalkan malam ini dan setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh, amalkan minimal 100 kali. Apabila ada hajat, bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan kurang daripada 100 kali. Insya Allah, rasakan energi daripada asma ini ketika kita baca, ketenangan hati kita, pikiran, jiwa kita, segala energi-energi negatif akan keluar dari diri kita. Kalau bisa lagi, kita ingin pengobatan diri atau orang lain, ambillah air, bacakanlah asma ini, ya, sebanyak 100 kali. Lalu minumkan kepada orang yang sakit atau kepada diri kita. Boleh kita amalkan. Insya Allah orang yang sakit pun akan merasakan fadilah daripada asma yang kita baca. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.